কুপিত হলেন সাধু, রোষানলে স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের জেরে বেজায় চটেছেন সাধু শোভন সরকার। ডরিয়াখেরায় খননের আগে সাধু শোভন সরকার দাবি করেন রাজমহলের নিচে 1000 টন সোনা রয়েছে। এই নিয়ে সম্প্রতি চেন্নাইয়ের সভায় তীব্র কটাক্ষ করেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। पूरी दुनिया हमारी मजाक उड़ा रही है। किसी को सपना आया और दिल्ली की सरकार 1000 टन सोना खोजने के लिए खुदाई करने में आज लग पड़ी है। अरे दिल्ली की सरकार स्विट्जरलैंड की बैंकों में हिंदुस्तान के चोर लुटेरों ने जो रुपये रखे हैं वो 1000 टन सोने से भी ज्यादा कीमत के हैं। वो तो पता है लो, अगर विदेशी बैंकों में चोर लुटेरों ने जो पैसे रखे हैं वे अगर वापस ले आओगे तो ये सोना खोजने के लिए इस प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की बेइज्जती ये सरकार नहीं करवाती। ক্ষোভ প্রকাশ করে এদিন মোদীকে চিঠি দেওয়া হয় সাধু শোভন সরকারের আশ্রমের তরফে। চিঠিতে লেখা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার তথা সোনিয়া গান্ধীকে আক্রমণের সময় আপনার মন্তব্যে সাধু শোভন সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় থাকাকালীন সুইস ব্যাংক থেকে দেশে কালো টাকা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। বিজেপি আপনার প্রচারের জন্য প্রতিদিন যত টাকা খরচ করছে তা সাদা না কালো? আপনি যদি প্রধানমন্ত্রী হতেন, সে সময় যদি আপনি গুপ্তধনের খোঁজ পেতেন, তখন আপনি কি করতেন? এখন বিষয়টি আপনার হাস্যকর মনে হচ্ছে। एक सिद्ध सत्य संकल्प तपस्वी की भविष्यवाणी के ऊपर नरेंद्र मोदी ने बिना तथ्यों की जानकारी किए जिस तरह से कमेंट किया है देश की घसाई होने वाली बात के ऊपर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री होते, उन्हें कोई सूचना मिलती? बिल्कुल गलत बात है। कोई सपने वाली मेरी बाइक नहीं है, कोई प्रार्थना पत्र सपने का नहीं है। এরপরই টুইট করেন মোদী। টুইটারে তিনি লেখেন, সাধু শোভন সরকারকে লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রদ্ধা করেন। আমি তার তপস্যা ও ত্যাগকে প্রণাম জানাই। তবে বিদেশে রাখা কালো টাকা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক কেন্দ্র। এ বিষয়ে মোদীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साफ कहना है कि हमने किसी केवल सपने पे नहीं किया है, बल्कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस आधार पे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे कि वहाँ मेटल है और इस आधार पे खुदाई शुरू किया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को इस तरह के संशोधन सरकार जैसे संतों के बारे में व्यंग और जिस तरह से अहंकार की भाषा बोल रहे हैं वो कदाचित उचित नहीं है। ডরিয়াখেরা গ্রামে রাজমহলের মাটির নিচ থেকে 1000 টন সোনা মিলবে কিনা সেটা সময় বলবে। কিন্তু সোনা ঘিরে এখন তুঙ্গে বিতর্ক, যে বিতর্কে ইন্ধন জোগালো মোদীকে লেখা সাধু শোভন সরকারের আশ্রমের চিঠি। এবিপি আনন্দ।